الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي وهب لنا ليلة القدر هي خير من 1000 شهر وأفضل أفراد الزمان وشرع لنا الاعتكاف في بيوت الرحمن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد أهل البوادي والعمران صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سادات أهل الإيمان والعرفان أما بعد فقد حان العشر الأخير من رمضان هو زمان الاعتكاف وزمان تحري ليلة القدر لنيل الأجر والرضوان وقد نطق بفضلهما الحديث والقرآن فقد قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها وقال عليه الصلاة والسلام
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: من شهد ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها، وكأنه تفسير للمرفوع: من حرم خيرها فقد حرم. فالذي شهد في جماعة لم يحرم خيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وأزواجه وذريته وعلى الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين وجميع الملحدين. يا قوي يا عزيز، يا قهار يا جبار، يا قهار يا جبار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء، وأن تحفظنا من كل وباء، وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا ودعاءنا إنك أنت السميع المجيب أرحم الراحمين ذو الفضل العظيم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون हज़रात मुसल्लियान किराम दरी कातार সোজা করুন ডাইনি বামে খেয়াল করে কাতার সোজা করুন যারা কাতারে জায়গা পায় নাই আমরা তাদেরকে কাতারের মধ্যে সুযোগ করে দিই উপরে নিচে যে যেখানে আছি কাতারের সাথে মিলে দাঁড়াই কাতারের সাথে সংযুক্ত হয়ে দাঁড়াই মাঝখানে যেন খালি জায়গা না থাকে যাদের কাছে মোবাইল আছে খেয়াল করে লক্ষ্য করে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখুন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال نوح
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. মুসল্লিয়ানে কিরাম, মসজিদের দান বাক্সে দান করে সদকায়ে জারিয়া শরীক হও। الحمد لله. اللهم أنت السلام. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. আল্লাহ হে পরওয়ারদিগারে আলম, বেশক আমরা গুনাহগার, আমরা অপরাধী, আমরা মুজরিম। আল্লাহ গুনার পূজা মাথা নিয়ে অনুতপ্ত লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে না করার প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ বরকতময় মাসে, মাগফিরাতের মাসে, মাওলা জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাসে আমরা তোমার শাহী দরবারে হাত উঠেছি মাওলা। আল্লাহ আমাদের জীবনের যাবতীয় গুনাহে মাফ ফরমাও। আল্লাহ রমাদান শেষ হওয়ার আগে আমাদের গুনাহকে মাফ ফরমাও। আল্লাহ বিশ্বের সকল মুসলমানকে মাফ ফরমাও। আল্লাহ সকল মুমিন মুর্দেগানদেরকে মাফ ফরমাও।
হে আল্লাহ সকল মুমিন মুর্দেগানদেরকে মাফ ফরমাও। হে আল্লাহ এই কবরস্থানে যারা শহীদ আছে তাদেরকে মাফ ফরমাও। হে আল্লাহ শাহজালাল হযরত শাহজালাল মুজাদ্দিদ ইয়ামিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারাজাত সে বুলন্দ ফরমাও। হে আল্লাহ আমাদের জিন্দাদেরকে হেদায়েত দান ফরমাও। হে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান ফরমাও। হেদায়েত वाला जिंदगी আমাদেরকে নসিব ফরমাও। আল্লাহ রমাদানের রহমত দ্বারা মাগফিরাত দ্বারা আমাদেরকে মালামাল ফরমাও। আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান ফরমাও। আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব ফরমাও। আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব ফরমাও। হে আল্লাহ রমাদানের উসিলা করে আল্লাহ মুসলিম মিল্লার উপর মুসলিম জাতির উপর রহম করম ফরমাও। হে আল্লাহ মুসলমানের জান মাল আবরুর হেফাজত ফরমাও। হে আল্লাহ বিশেষ করে বঙ্গবাজারে যাদের ক্ষতি হয়েছে মাওলা, আগুনে পুড়ে যাদের দোকানপাট পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে মাওলা, যে সকল ব্যবসায়ী ভাইরা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে মাওলা, আল্লাহ তুমি তাদেরকে মাফ ফরমাও। হে আল্লাহ তুমি তাদের সহায়ক হয়ে যাও, তুমি তাদের জিম্মাদার হয়ে যাও। হে আল্লাহ আমাদেরকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য হে আল্লাহ আন্তরিকতা দান ফরমাও। হে আল্লাহ তাদের পাশে দাঁড়ানোর আমাদেরকে আন্তরিকতা দান ফরমাও। তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার তৌফিক আমাদেরকে দান ফরমাও। আল্লাহ এই ধরনের দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমাদেরকে আমাদের দেশকে মুসলিম জাতিকে হেফাজত ফরমাও। আল্লাহ বাইতুল মুকদ্দাসকে হেফাজত ফরমাও। আল্লাহ ফিলিস্তিনি মুসলমানদেরকে হেফাজত ফরমাও। আল্লাহ তাদের জান মাল আপনি হেফাজত ফরমাও। আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে বাকি জিন্দগি তোমার হুকুম অনুযায়ী তোমার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য কবুল ফরমাও। হে আল্লাহ যার যখন আদর হবে মাওলা, হে আল্লাহ ইমানি মওত আমাদেরকে নসিব ফরমাও মাওলা। হে আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল ফরমাও। আল্লাহ অনেকে অনেক আশা নিয়ে তোমার শাহী দরবারে হাত উঠেছে মাওলা, মুসিবত জাদার মুসিবত দূর ফরমাও। পেরেশানি ওয়ালা পেরেশানি থেকে উদ্ধার ফরমাও। ঋণ ওয়ালা ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা ফরমাও। হে আল্লাহ আমাদের যা দিছো আমাদেরকে সম্পদের মধ্যে বরকত দান ফরমাও। আল্লাহ আমাদেরকে নামাজি বানাও, আমাদের সন্তানদেরকে নামাজি বানাও। হে আল্লাহ আমাদের শাসককে নামাজি বানাও, আমাদের জনগণকে নামাজি বানাও। হে আল্লাহ নামাজ অনুযায়ী জিন্দগি জীবন যাপনের জন্য কবুল ফরমাও। এই মুহূর্তে সকলের পক্ষ থেকে সাইয়্যিদুল কাওনাইন রাহমাতুল লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা ছাড়ে হাজারো লাখ কোটি দুরুদ ও সালাম পৌঁছে দাও মাওলা। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.